السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي مرحبا بكم في الحصة 18 من دروس Système logique et numérique. La dernière séance dans le chapitre numéro 1, logique combinatoire, 7e partie des exercices. Maintenant, on va voir l'exercice numéro 24, schéma synoptique. Une machine-outil à commande numérique reçoit en entrée des pièces brutes et livre en sortie des pièces usinées et des coupeaux. عندنا واحد لا ماشين عندها كوموند نيميريك كتدخل ليها واحد لي بياس بروت يعني خام وهي في لا سورتي ديالها اش كتعطينا دي بياس usinées مصنعة et des coupeaux. L'opérateur a à sa disposition un pupitre qui lui permet de programmer les paramètres d'usinage de la pièce et de lancer les commandes de marche arrêt de la machine-outil. إذن هذاك العامل عنده واحد البوبيتر قدامه. البوبيتر c'est un tableau avec des boutons et des afficheurs. اش كيخليه كيدير هذا البوبيتر كيبروغرامي به هادوك لي بارامتر ديال التصنيع ديال هادوك القطع اللي كيدير اللي كيصاوب وكي يلونسي به لا كوموند مارش اري تشغيل واطفاء لهذه الآلة. Le même pupitre transmet à l'opérateur de l'information sur l'état de la machine et aussi sur l'état de l'avance de l'usinage de la pièce. نفس هذاك البوبيتر مالو كيعطيه لي زانفورماسيون كيشوف به ليطا ديال لا ماشين يعني الحاله ديالها خدامه ما خدامهاش اون بان ولا شي حاجه et aussi sur l'état de l'avance de l'usinage de la pièce. اللي كيقول لي زعما لا بياسه راه واصله 50% في الخدمه ديالها ولا 10% ولا قربات تسالي. Complétez le diagramme synoptique dans l'encadré suivant. يعني في هذا الإطار هذا كمل لي الكتبة اللي خاصها ناقصة في هذا الإطار هذا. عندنا opérateur, pupitre, système de commande, actionneur et capteur. capteur مستشعرات، actionneur هما هادوك اللي بحال الموتور ولا فيران ولا شي حاجة اللي هي كدير لاكسيون يعني كتخدم يعني كتقوم بالعملية بالحركة. سيستم دو كوموند هو نظام التحكم. البيبيتر هو هذاك اللي هضرنا عليه قبيله قلنا راه كتشوف به وكتكوموندي منه. اذا نجيو هنايا البيبيتر. اش كيدير لينا البيبيتر؟ qu'est-ce qui nous fait le pupitre? Avec le pupitre on peut programmer les paramètres d'usinage, faire marche arrêt خدام وطفي et affichage des états فين وصلت على البياسة 50% 10% ولا هادي. السيستم دو كوموند اش كيدير لينا هاد السيستم دو كوموند؟ مناش متكون؟ يقدر يكون اوتومات ان اوتومات بروغرامابل. هذا حتى العام الجاي لا دوزيام اني vous allez voir qu'est-ce que c'est qu'un automate ou bien un système numérique comme les portes qu'on a vu dans le chapitre numéro 1, la logique combinatoire. Les actionneurs, des actionneurs, ils peuvent être on a le couteau pour couper, on a les moteurs pour tourner. Les capteurs, on a quoi? L'état de la pièce, 50%, l'état de la machine, est-ce qu'elle marche ou non? Marche arrêt. Et qu'est-ce qui les actionneurs et les capteurs interagissent avec quoi? Avec la machine-outil. Exercice numéro 25. Le schéma fonctionnel de la figure 17
représente un circuit logique servant à contrôler le nombre d'exemplaires faits par une photocopieuse. هذا الشيما هذا ديال لا فيغور رقم 17 قال لك هو كيفاش كتخدم الشيما فونكسيونيل. الشيما اللي كيبين لنا الخدمه ديال واحد السيركوي لوجيك. اش كيدير لنا هذا السيركوي لوجيك؟ كيكونترولي لينا شحال من مره كتطبع الفوتوكوبيوز. يعني ملي كدير ورقه في الفوتوكوبي كتقول لي باغي 3 د لي زيكزامبلير، كتورك على 3 وكدير اونطري كيدير لك 3. هذا هو اللي كيتحكم باش كيدير 3 كيوصل 3 كيحبس. L'opérateur choisit le nombre d'exemplaires désirés en fermant l'un des interrupteurs de la sélection S1 S9. يعني هذاك اللي خدام لوبيراتور المستعمل كيختار لو نومبر ديكزومبلير اللي بغا. ورك على شي بوطونه بحال اللي ورك على 5 راه هي اس 5. كل بوطونه من هادوك راها هي البوطون ديال هذيك لامبريمونت اس 1 حتى الاس 9. شحال بغيتي دير من اكزومبلير؟ الا ورقتي على اس 1 زعما بغيت دير 1، ورقتي على اس 6 راه غدير 6. Ce nombre est pris en charge par le codeur qui transforme en nombre décimal codé binaire, puis il est envoyé au circuit comparateur. قال لك هذاك لو نومبر اللي ورقتي عليه شكون اللي كياخدو اون شارج؟ لو كودور. هاد السيركوي هذا اللي درت عليه انا بالكري، السيركوي كودور كيكوديه لينا بواحد لو كود سميتو ديسيمال كودي بينير. ومن بعد فين كيونفويي لينا الكومباراتور دو 4 بيتس. L'opérateur appuie alors momentanément sur le bouton début. كيوريك على البوطون début في الاول. Ce qui a pour effet d'initialiser le compteur et de mettre à 1 la reproduction. Donc l'opérateur appuie alors momentanément sur le bouton début كيبدا بالديبي كيوريك على début. اش كيطرا؟ كتينيسياليزا لينا لو كونتور وكيولي فيه لا فالور ديال 1. لو عرفتي لي ديبي داكشي اللي يجي 5 ولا 3 ولا هادي كتعاود كتحيد وكترجع 1. Pendant que la machine reproduit une impulsion copie est produite et fournie au compteur d'essai. Pendant que la machine reproduit, ça ملي كتكون كتنسخ كتطبع واحد لامبولسيون كتجي لامبولسيون كوبي مالها كتصيفطها لامبريمونت وكتجي فيه من كتجي لو كونتور décimal codé binaire. Les sorties de ce compteur sont comparées sans arrêt dans le comparateur aux sorties du codeur d'interrupteur. Les sorties de ce compteur, les sorties de compteur هما شنو هما؟ A ou B ou C ou D اللي الفوق اللي على اليمين sont comparées sans arrêt. Avec quoi? Sans arrêt dans le comparateur, le comparateur de 4 bits aux sorties du codeur d'interrupteur. يعني من مع O0 O1 O2 O3. هذا الكومباراتور 4 بيت كيكومباري لينا كيقارن لينا بينات A B C D وما بينات O0 O1 O2 et O3. Quand les deux nombres DCB sont identiques, ce qui indique que le nombre d'exemples voulu est atteint. La sortie X bar du comparateur passe au niveau bas et arrête la reproduction d'exemplaires de la machine. ملي كتسالي كتولي عندي A و B C D كتساوي ليا O0 O1 O2 O3 يعني كيكون لا كومباريزون صافي ولات اكزاكت. لونطري كتساوي من هادي لي دو زونطري سون ايغال. لا لو كومباراتور كيرجع لينا هاديك اكس بار لزيرو. passe au niveau bas
et arrête من هنا كتاريتا la reproduction avec النسخ كتستوب pas. Si on appuie de nouveau sur le bouton début, ce processus recommence. Il est tiré du manuel circuit numérique. Et là, on le début, le processus recommence. En utilisant un 74 LS85, réalisez le branchement nécessaire de celui-ci pour la partie comparateur. يعني باستعمال comparateur 74L85 صايبوا لنا البرانشمون ديال هاد السيركوي. إذن nous allons voir déjà la fiche technique de ce 74 LS85. C'est quoi? C'est un bit magnitude comparator. هذا كيكومباري لنا les entrées ديالنا اللي على اليمين ولا اللي على اليسار. دابا نشوفوه مزيان symbole logique ديالو, son symbole logique. Alors le A et le O0, c'est quoi? Ils sont branchés à B0, et la branche numéro 9, et le A0 avec la branche numéro 10. Le B1, le B, il est relié à B1, la branche numéro 11. Le O1 est relié à A1, la branche numéro 12. C, on va le relier à B2, la branche numéro 14. Et O2 à A2, la branche numéro 13. Et D à la branche numéro 1, P3. Et O3, c'est relié à A3, c'est-à-dire la branche numéro 15. شكرا لكم إخواني أخواتي على المتابعة, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.